Charmaine. Oh, happy birthday, happy birthday, oh, happy birthday to Charmaine. Oh, hi mga kadamers. So for today's video mga kadamers, so nana dito sa Sunshine Corner, no. So pinitinsa jud kayo. Grabing lako no. So magkita namin sa akong anak na si CJ Sherman, no. I love you na, happy birthday. Di jud ka makalimtan ni daddy na. Grabing lako nun mga kadamers. So atong antoson para lang makita nato atong anak na pinaka-pinangga o pinaka sulit sa atong kasing-kasing. So mga kadamers, abangi akong upload na video na nakita ni sa akong anak. So karon mga kadamers, so naana dayta no diri sa Sunshine. Uhahay mga kadamers, so huwat to na to ang pag-awas ni CJ Sherman. Happy birthday. Happy birthday, CJ. How old are you? Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Happy birthday to you. Happy birthday. Ate Jess. Tita Jess. Hi, Tita Gis. Miss you. I miss you. Love you. Zoe, ang pag-amping Zoe. I love you. Ugyana, Ugyana. And I love you. Love you. Daddy. Thank you daddy sa Thank you, Daddy, sa no sa mga gift. Oh, kiss daddy. Love you. Love you. Sige na nak. Ipang-give na. Oh, ang usabli eh. I-open.